अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज के व्लॉग में आप सबको खुश आमदीद। व्लॉग टाइटल और हाईलाइट से आपको पता चल गया होगा कितना मज़े का व्लॉग है। सारी वीडियो ज़रूर देखिएगा, मज़ा ना आए तो एमबी वापस। तो चले शुरू करते हैं 1 जुलाई 2021 से। टूर ग्रुप में एक नोटिफिकेशन आया है कि जी फ़लाँ डेट को आपने 3 बजे इस्लामाबाद पहुँचना है। तो हम पहुँचे, बाकी सारे साथी पहले ही तैयार थे, तो हम अपने सफ़र पर निकले। बाकी बातें हम साथ साथ में करते हैं। किस ने ये टनल देखी है वो मुझे इसका नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताए। मैं खुद देख के हैरान हो गया था इस टनल को, और इस टनल से गुज़रते हुए मुझे खुद बड़ा मज़ा आया। इस तरह के मंसूबों को देखकर लगता है भाई लोग के पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। हम अपनी गाड़ी दौड़ाते बल खाती सड़कों पर इंजॉय करते हुए 7 घंटे की मुसलसल ड्राइव के बाद बालाकोट और किवाई से होते हुए पारस पहुँचे। यहाँ पर हमने गाड़ी पार्क करनी थी और यहाँ पे ऑफ रोड ट्रैक था, तो हमने इस पहाड़ की दूसरी जानब शारान फॉरेस्ट जाना था, तो हमने 2 गाड़ियाँ बुक करवाई। हम 16 लोग थे और सामान भी काफ़ी ज़्यादा था। गाड़ियाँ तो वैसे 3 बनती थी, लेकिन हमने 2 में गुजारा कर लिया। जीप वालों ने हमसे 6000 रुपया पर जीप लिया, लेकर जाने का भी और 4 दिन बाद वापस लेकर आने का भी। जीप ट्रैक पर हमें बहुत मज़ा आया। ये बहुत मज़े का ट्रैक था। काम वाम तो सब चलता रहता है व्यूवर्स, लेकिन मेरी ये आपको सलाह है कि आप बाहर निकलें, कुदरत का निज़ाम देखें, अपने लिए टाइम निकालें, खूब इंजॉय करें। किसी सियाने ने खूब कहा था कि सारी ज़िंदगी जीना पड़ता है एक दिन मरने के लिए। फाइनली हम 3 घंटे की जीप ट्रैक के बाद यूथ हॉस्टल शारान फॉरेस्ट पहुँचे, और सभी लोग काफ़ी थके हुए थे क्योंकि 7 घंटे की पहले ड्राइव थी, 3 घंटे का जीप ट्रैक था, तो बहुत थकावट हो गई थी, इसलिए सब ने आराम किया। शारान फॉरेस्ट में TDCP की वेबसाइट पर सरकारी पोर्ट भी बुक होते हैं, लेकिन वो पहले बुक करवाने पड़ते हैं। लेकिन हमारा यंगो सिस्टम होता है, इसलिए हमने वो बुक नहीं करवाए थे, और हम रश से वैसे ही घबराते हैं, इसलिए सारी चीज़ें अपनी साथ लेकर गए थे, खैमा भी, बिस्तर भी और खाने पीने की सारी चीज़ें। सभी सुकून से सो रहे थे कि तेज़ हवा चलने लगी और गरिजदार बादल आए, तो मौसम के तेवर बता रहे थे कि बारिश होने वाली है, इसलिए जल्दी से खैमा लगाया और अपना सामान कवर किया। टूर का सबसे हसीन पल व्यूवर्स ये होता है कि हर बंदा ज़िम्मेदारी के साथ जो काम उसके ज़िम्मे लगाया जाए वो करे। खैमा लगाते ही बारिश आई और इतनी ज़ोर की आई कि हमें बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला, ना मोबाइल निकाले, कोई वीडियो कोई तस्वीर नहीं बनाई। ले व्यूवर्स, मेरी और आपकी सीधा डिनर पे मुलाकात हुई। डोरीमोन ने बहुत मज़े का डिनर बनाया था। अगले दिन सुबह नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद हम निकल पड़े आबशार के लिए। जंगल इतना घना था व्यूवर्स कि हमें गुम होने का खदशा था, इसलिए हमने लोकल एक गाइड साथ लिया, छोटा बच्चा था, और हम आबशार की तरफ निकल पड़े। उसने हमें बताया कि तकरीबन 1 घंटे की उतराई के बाद आबशार आएगी। उतरना तो बहुत आसान था, लेकिन किसी के भी ज़हन में नहीं था कि वापस चढ़ना किस तरह है। रास्ते में गपशप लगाते, अल्लाह अल्लाह करते, कुदरत के नज़ारे देखते जा रहे थे कि अचानक नज़र पड़ी एक छोटी सी आबशार पे। तो हमने गाइड को कहा कि ये है। वो कहता नहीं भाई, ये तो वैसे ही रास्ते में आ गई है, अभी हमने आधा घंटा और नीचे उतरना है। हमारे टूर की सारी मैनेजमेंट इस्लामाबाद और टेक्सला की है। सारे इंतज़ामात उन्होंने करने होते हैं, जिसमें फैज़ी भाई, आदिल भाई, अतीक भाई, उमैर भाई और सलमान भाई शामिल हैं। हमें सिर्फ कॉल आती है कि जी फ़लाँ जगह फ़लाँ दिन पहुंचना है, और हम चले जाते हैं। 45 मिनट के बाद हम आबशार पर पहुंचे, तस्वीरें वीडियोस बनाई और खूब इंजॉय किया। साथ में सेब और खजूरें लेकर गए थे, वो खाई। 3 घंटे यहाँ गुजारने के बाद हमने वापसी का रास्ता लिया, और वापसी इतनी मुश्किल अल्लाह की बना। वापस आकर सारे थके हुए थे, सो गए, और जब आँख खुली तो अंधेरा हुआ था। आग जलाई और खाने का इंतज़ाम किया। रात में हवा चल रही थी और सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, इसलिए हम सब मिलजुल कर बैठ गए और खूब गपशप की। डोरीमोन का बहुत बहुत शुक्रिया इतने मज़े के खाने खिलाने पर, और वीडियो के एंड में आपको डोरीमोन के गैजेट भी दिखाएंगे। खैमे के अंदर ही दस्तरखान लगाया और सब ने खाना खाया। अगली सुबह आँख खोली तो फिर बारिश हो रही थी व्यूवर्स। शारान फॉरेस्ट सतह समंदर से 8000 फुट की बुलंदी पर है, तो यहाँ पे मौसम अक्सर ठंडा रहता है। नवंबर में, दिसंबर में ये क्लोज़ हो जाता है बर्फ़बारी की वजह से, और दोबारा अप्रैल मई में जाके ओपन होता है। हम फैसलाबाद इस्लामाबाद में तपती धूप और गर्म लो वाला मौसम छोड़ के आए थे। हमारी तो गोया ईद हो गई थी। जुलाई में भी इतना ठंडा मौसम। 3 घंटे के बाद बारिश रुकी है, हम बाहर निकले हैं, सामान का जायज़ा लिया है। कुछ सामान गीला हुआ था, उसको सुखाने के लिए रखा है। अमीर साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई है, और डोरीमोन के साथ फ्राइज़ बनानी है, पकोड़े बनाने हैं,
تو ویورز آپ کے بھائی نے پھر ایسے پکوڑے بنائے ہیں آج تک ٹور والے یاد کرتے ہیں اس ذائقے کو۔ بارش کا موسم ہو اور کڑک کڑک پکوڑے ہوں، کیا بات ہے ویورز، سب نے اتنی تعریف کی پکوڑوں کی، میں بس پھول کر پھٹنے ہی والا تھا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا۔ سب نے وضو کیا، نماز پڑھی اور آج کا ہمارا پلان تھا مانشی ٹاپ پر جانے کا۔ یہ 4 گھنٹے کی ہائکنگ تھی اور 1 گھنٹے میں واپسی۔ یہ بھی گھنا جنگل تھا، ہر طرف درخت ہی درخت تھے، تو گائیڈ ہم نے ساتھ لیا تاکہ ہم راستہ بھول نہ جائیں۔ مانشی ٹاپ پہنچنے کے بعد ہمارے ایک گروپ ممبر چاچو اشرف کو تھوڑی سی مستی سوچی، تو انہوں نے سلائیڈ لی ہے اور پھر رکنے کا نام ہی نہیں لیا۔ تو ویورز یہ سامنے مکڑا پیک ہے اور یہ نیچے شوگرا ہے، یہ والا شوگرا ہے، اور اس کے ساتھ ہی سری پائے اور وہ مکڑا پیک ہے۔ اور یہ ادھر سے جو روڈ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ کیوائی کی طرف سے، بالا کوٹ کی طرف سے روڈ آ رہا ہے، اور یہ اس طرف ناران ہے، وہ سامنے پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں، ان کی بیک سائڈ پہ سیف الملوک ہے۔ یہ ویو چیک کریں ویورز، یہ بڑے بڑے پہاڑ سارے ہمارے سامنے ایسے تھے جب جیسے ہم ان کے اوپر ہوتے ہیں، سارے ہمارے برابر میں تھے۔ 2-3 گھنٹے وہاں رہنے، خوب انجوائے کرنے کے بعد ہم واپس آئے۔ واپس آ کر سب کو بھوک لگی ہوئی تھی، تو ڈوریمون نے کچن سنبھال لیا۔ تو یہ دیکھیں جی ڈوریمون کا گیجٹ، یہ مشین یہ پیس ہو جاتے ہیں، ساری کھل جاتی ہے، یہ ہم گاڑی میں رکھ کے وہاں پر لے کے گئے تھے، وہاں جا کے اس کو اسمبل کیا اور پوری مرغی اس پہ فٹ کی ہوئی ہے۔ یہ چھوٹی بیٹری پہ چلتی ہے، سیلوں والی بیٹری پہ، اس پہ ڈمر لگا ہوا ہے، یہ تیز بھی ہو جاتی ہے اور ہلکی بھی ہو جاتی ہے۔ ساتھ میں یہ ونگز اور ملائی بوٹی، قیمہ بوٹی، ہر چیز وہاں پہ اویلیبل تھی۔ پرسکون جگہ ہو، یارانہ ہو اور اس طرح کے گیجٹ پاس ہوں، اس طرح کے کھانے ہوں، کیا کمال ہے ویورز، کیا کمال ہے۔ کھانا کھا کر سوئے، صبح اٹھ کر گپ شپ کی، ناشتہ کیا۔ ناشتے میں بریڈ، جیم، کریم اور ابلے انڈے۔ 2 دن مسلسل بارش ہوئی تھی، لیکن آج بارش نہیں تھی اور موسم کافی ٹھنڈا تھا۔ ناشتے کے بعد سامان اکٹھا کیا، سارے ریڈی ہوئے واپسی کے لیے اور گروپ فوٹو بنوائی۔ گروپ میں قاسم، عاصم، حذیفہ، طیب، فیضی، عاطف، نوید، اشرف، عتیق، سلمان، عمیر، ذل اور عادل، باقی 3 لوگ پہلے ہی چلے گئے تھے۔ دوپہر کے تقریباً 2 بج گئے تھے۔ خیمہ کھولتے کھولتے سارا سامان ریڈی کیا اور کھانا بنایا۔ کھانے میں آج تھا اسٹیم چکن اور چاول۔ کھانا کھانے کے بعد سامان سمیٹا، اتنے میں گاڑیاں آ گئی، گاڑیوں میں سامان لوڈ کیا اور اپنے واپسی کے راستے پر نکلے۔ جیپ ٹریک جانے کے لیے تو بہترین تھا، بہت اچھا تھا، بڑا مزہ آیا، اور اترائی میں کافی مشکل تھی اور ڈر بھی لگا۔ ویورز، ہمارا پاکستان بہت خوبصورت ہے، بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، بس بندے کو اپنے لیے ٹائم نکالنا چاہیے، اپنی فیملی کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے، فیملی کے ساتھ جانا چاہیے۔ اور آپ سنیں گے تو ہمیں پاگل ہی کہیں گے ویورز، ہمارا گروپ پہلے بائکس پر جاتا ہوتا تھا، 10 یا 11 بائکس ہوتی تھی، 15 یا 16 بندے ہوتے تھے، ساتھ میں سارا سامان، کھانے پینے کا، کیمپ وغیرہ، ہر چیز ہم ساتھ لے کر جاتے تھے۔ ناران، کاگان، بابو سر ٹاپ، چلاس، فیری میڈوز، استور، راما لیک، گلگت، سکردو، کھنجراب پاس، ہم ہر جگہ بائکس پر گئے ہوئے، آزاد کشمیر بھی۔ ویورز، یہ تھی آج کی ویڈیو، بہت محنت ہوئی بنانے میں، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔